पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले जो गुज़श्ता 4 दिनों के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन थी और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बड़ी वाज़ेह फतह मिली। और ये वाज़ेह फतह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेट लेवल पे हमने इसको डिक्लेयर किया, हमने इसको अनाउंस किया। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की, अगर अब उनकी तकरीर में से वो हिस्सा चला सकें जिसमें उन्होंने फतह का ऐलान किया, तो ये ज़रा मुलाहिजा कीजिए और फिर हम दिखाएंगे कि इसके बाद भारतीय रद्द अमल क्या था। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, देखिए। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। अल्लाह ताला ने शानदार फतह से नवाजा है। रियासत पाकिस्तान कहती है जी हमें फतह हासिल हुई है, तो उसके जवाब में फौरन भारतीय गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था जी नहीं बिल्कुल फतह नहीं हुई, फतह हमारी हुई है। लेकिन असलियत क्या है, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि गुज़श्ता 24 घंटों से वहां पे एक वाज़ेह खामोशी है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जानिब से पाकिस्तान के इस क्लेम को चैलेंज नहीं किया गया है। मोदी जो हर मौके के ऊपर तकरीर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं और नैरेटिव बनाना जानते हैं, उनकी तरफ से भी खामोशी है गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान। अगर अनाउंस करने आना था तब भी उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा, फॉरेन मिनिस्टर तक भी उस ब्रीफिंग में नहीं बैठे, उस ऐलान में नहीं बैठे। अभी तक पाकिस्तान के इस फतह के क्लेम को किसी ने चैलेंज नहीं किया है भारत की जानिब से। और जितना टाइम गुजर रहा है वैसे ही जाहिर सी बात है उनकी एक पुरअसरारियत और उनके बयानी की कमजोरी भी वाज़ेह होती जा रही है। अब से कुछ देर पहले एक ब्रीफिंग दी गई है भारत में और वहां पे उनके तीनों मुसल्लह अफवाज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। सवाल जी 2 ही बहुत बड़े थे। पहला सवाल ये कि क्या भारत का राफेल गिरा है, जो कि फॉरेन मीडिया उसको अनाउंस कर रहा है, उसके बारे में पीसेज लिख रहा है, उसको कंफर्म कर रहा है। और दूसरा सवाल है कि आपने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए हैं। इसके अलावा बाकी सारी बातें जो हैं वो जो है टेक्निकल कंजम्पशन के लिए होती है, जो उनकी आवाम है उनको सिर्फ ये 2 सवाल जानने हैं। तो जब पहला सवाल पूछा गया कि क्या राफेल हमारे गिरे हैं जैसा कि फॉरेन मीडिया क्लेम कर रहा है, तो क्या कहा गया, सुनिए। Can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media are writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. Details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए हैं, इसके जवाब में यही जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एयरफोर्स के, उन्होंने कहा कि अभी ये डेटा हम आपको नहीं दे सकते हैं। हमने डेफिनेटली पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं, वो कौन सी साख के जहाज हैं ये भी हमें आपको नहीं बता सकते, वो कितने जहाज हैं ये भी हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन आप हमारी बात पे यकीन कीजिए कि हमने जहाज गिराए हैं और उसका डेटा जब वक्त आएगा हम आपको दे देंगे। इस तरह हुआ नहीं करता है कि अगर आप 5 दिन बाद बड़ी तैयारी के साथ ब्रीफिंग करने के लिए आए हों और आपके पास डेटा ना हो अपने क्लेम्स को बैक करने के लिए। हमने 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जहां पर हमें वहां पर जो डीसीएस ऑप्स बता रहे थे कि किस तरीके से, किस फ्रीक्वेंसी के साथ, किस जहाज को किस मकाम पे गिराया गया, उनकी कॉकपिट की इंफॉर्मेशन भी सुना दी गई। तो ये तो इन मिडल ऑफ वॉर ये प्रेशर हो रही थी, अब तो खत्म हो गई है ये जंग और उसके बाद अब तो जो डीब्रीफ है उसके पास तो क्लियर आपके पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए जी कि इस मकाम पे ये जहाज जिसकी ये आइडेंटिटी नंबर, ये टेल नंबर, ये पायलट हमने पाकिस्तान का गिराया और इस साख का ही जहाज था। आप F-16 कहते हैं, आपको बड़ा ख्वाहिश है F-16 पाकिस्तानी गिराने का, इट वाज वेरी इजी कि आप ये क्लेम कर देते। डबल चेक तो आपने करना नहीं है या किसी ने आपसे पूछना नहीं है वहां पे, लेकिन ये भी क्लेम नहीं किया गया, नंबर भी नहीं बताया गया। तो ये तो इस वक्त भारतीय मौकफ है। क्या क्लेम कर रही है भारतीय एयरफोर्स, जरा ये देखिए। Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Please don't ask. Were they fourth generation plus, sir? See, you're putting words into my mouth. Why do you say 4th generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much.
لیکن دنیا جو ہے وہ تو دور سے بیٹھ کر دیکھ رہی ہے اس سارے معاملے کو. جو فرینچ اخبار ہے, فرانسیسی اخبار کی میں رپورٹنگ یہاں پہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ اس ڈاگ فائٹ کے اگلے دن منظر عام پر آ گئی تھی. یعنی جو پاکستان سے باہر جو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں, انہوں نے اس معاملے کو دیکھا, سمجھا, اسٹڈی کیا, اور ان کی کیا اس کے اوپر ٹیک اوے تھی یہ میں آپ کو فرانسیسی اخبار کا بتاتی ہوں. لیمونڈے ہے, بہت زیادہ اسٹیبلشڈ اور کریڈیبل اخبار ہے. فرانسیسی اخبار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1 درجن مقامات پر بمباری کے باوجود ہندوستان اس آپریشن کے دوران کم از کم 3 لڑاکا طیاروں کے نقصان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوا ہے. یہ بڑے نقصانات ہندوستانی فضائیہ کی کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں. حالانکہ اس نے اپنے بیڑے کو جدید بنانے کے لیے نمایاں سرمایہ کاری کی ہے. خصوصاً 2016 میں تقریباً 8 ارب یورو کے عوض 36 رافیل طیارے خریدے گئے. ہندوستانی فضائیہ تقریباً 30 فائٹر اسکواڈرن پر مشتمل تھی. بھارتی فضائیہ نے آپریشن اس وقت شروع کیا جب وہ طویل عرصے سے درپیش بھرتی اور پائلٹوں کی تربیت کے مسائل سے نبرد آزما تھی. دسمبر 2024 میں بھارت کے کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل CAG کی ایک رپورٹ میں ان مسائل کو اجاگر کیا گیا, جس میں خاص طور پر مؤثر تربیتی سائمولیٹرز کی کمی پر تشویش ظاہر کی گئی, کیونکہ بھارتی فضائیہ کے پاس عملی تجربہ نہایت محدود ہے. تاہم پاکستانی فضائیہ کو اپنے حریف کے مقابلے میں زیادہ تجربہ حاصل ہے, جو ملک کے قبائلی علاقوں میں پچھلے 15 سال سے زائد عرصے کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کا نتیجہ ہے. بھارتی حکام نے جنگی طیاروں کی تباہی کی تردید کی کوشش کی اور عام شہریوں کے جانی نقصان کو کم اہمیت دینے کی کوشش کی, جبکہ اپنے اقدامات کا دفاع سوچے سمجھے غیر اشتعال انگیز, متنازع اور ذمہ دارانہ قرار دے کر کیا گیا. ملک کے کئی میڈیا اداروں کو نریندر مودی حکومت کے دباؤ میں آ کر اپنی ویب سائٹ سے طیارہ حادثات سے متعلق معلومات ہٹانا پڑی. اگر طیارے ضائع ہوئے ہیں تو یہ بلا شبہ ایک دھچکا ہے. اگر رافیل طیارے ضائع ہوئے ہیں تو یہ اور بھی بڑا دھچکا ہے اور فطری طور پر بھارتی کارروائی کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے. سشانت سنگھ, جو بھارتی فوج کے سابق افسر اور اسٹریٹجک تجزیہ کار ہیں, ان کا کہنا تھا کہ طیارے کا ضائع ہونا کبھی اچھا نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی کارروائی باقاعدہ منصوبہ بندی, مشق اور تیاری کے بعد کی جائے اور اس میں طیارے ضائع ہوں تو یہ نقصان دہ اور شرمناک ضرور ہوتا ہے. یہ ہو گیا جی فرینچ اخبار. اس کی سگنیفیکنس اس لیے بھی ہے کیونکہ رافیل طیارے فرانس کی ٹیکنالوجی ہے, تو انہوں نے ظاہر سی بات اس کے اوپر ریسرچ کی, پڑھا اور جانا کہ ہوا کیا ہے. تو آج اگر بھارتی فضائیہ اس کو ایکسیپٹ نہیں بھی کر رہی, لیکن انڈیپینڈنٹ جو ذرائع ہیں, انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہیں, وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. یہی کافی نہیں ہے, CNN نے بھی پھر اس پہ رپورٹنگ کی, اور CNN ذرائع کے مطابق پاک بھارت جنگی طیاروں کے درمیان ہونے والی ڈاگ فائٹ حالیہ فضائی تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل لڑائیوں میں سے ایک تھی, جس میں پاکستان نے 5 بھارتی طیارے گرا دی. اس لڑائی میں کل 125 جنگی طیاروں نے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تک ڈاگ فائٹ کی, اور دونوں ممالک کی فضائیہ نے اپنی اپنی فضائی حدود کو نہیں چھوڑا. میزائلوں کا تبادلہ بعض اوقات 160 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہوتا رہا. کوئی بھی فریق اپنی فضائیہ کے پائلٹس کو سرحد کے پار بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ 2019 میں ڈاگ فائٹ کے دوران ایک بھارتی فضائیہ کا پائلٹ پاکستانی سرزمین پر پاک فضائیہ نے گرا دیا تھا. یہ بھارت کے لیے ایک بڑی ذلت تھی. رائٹرز اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتا ہے؟ یہ سارے انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں, کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ نے جو کلیم کیا وہ ثبوتوں کے ساتھ کلیم کیا. جو انڈین گورنمنٹ کے کلیمز ہیں وہ صرف کلیمز ہیں, اس میں کوئی نہ نمبر ہے, نہ ساخت ہے, نہ یہ معلوم کہ وہ طیارے کہاں گرائے گئے. سو رائٹرز کیا کہتا ہے؟ چینی ساختہ پاکستانی جیٹ طیاروں اور فرانسیسی ساختہ ہندوستانی رافیل لڑاکا طیاروں کے درمیان ہونے والی ڈاگ فائٹ کا دنیا کی افواج کی طرف سے باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا, جو مستقبل میں ہونے والے تنازعات میں برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں. 2 امریکی حکام کے مطابق ایک چینی ساختہ پاکستانی لڑاکا طیارے نے بدھ کے روز کم از کم 2 ہندوستانی فوجی طیاروں کو مار گرایا. بیجنگ کے ایک جدید لڑاکا طیارے کے لیے یہ ایک ممکنہ اہم سنگ میل کا نشان ہے. دی رائٹرز کے مطابق فضائی جھڑپ فوجیوں کے لیے ایک غیر معمولی موقع ہے کہ وہ فعال لڑائی میں پائلٹوں, لڑاکا طیاروں اور ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی کارکردگی کا مطالعہ کریں اور اس علم کو اپنے فضائی افواج کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے استعمال کریں.